कुह मोर मना सुचु संजपति दौ दौ कह एते कहीं भल पाऊ लखी देवता को पूजी पाइछि तके मु खोजी पूजारी तोर साजी तो प्रेम रे गली हाजी तो बिना ईश्वर को किछि मांगिनिया कह एते काई देखाई भला पाऊ कहरे कह देखाई भला पाऊ बिना मु किछि चाहे ना चुपा छड़ा सोरिष ना मांगे सोरिष ना मांगे केते लेगा 50 हाँ 50 चले बोलो ये कहते फेसी के फेसी मिलुनी सब आड़े केते रेट अछि कंधमाला राइसटा एटा कंधमाला राइस कोठु शिखिलु ए चाली चलणी मुखांटी ओडिया तू ओडियाणी शिखिलु ए चाली चलणी मुखांटी ओडिया तू ओडियाणी भल थिला बोली भाग्य भाविलु मते तो योग्य तो बिना जीवन रे किछि चाहे एते काई भला पाओ कहरे कह एते काई भला पाओ
शुभ मोर मना संजपति दौ कहते कहीं भल हलदी केजी 120 এটা ভালো আসিও এটা কেতে গ্রাম আছে কেতে গ্রাম এটা 100 গ্রাম চুনে কেতে 100 গ্রাম 100 টাকা এটা কেতে এটা 40 টাকা মাইডিয়া অর্ধ কেজি আর সরিষা কেতে আইয়া এটা সরিষা কেতে সরিষ 120 সরিষা 120 গুন্ড হলদি এটা সরিষা না হ্যাঁ ভাড়া সরিষ 70 টাকা 520 এটা 120 এটা 120 কেজি এটা কেজি লেখা রয়েছে হ্যাঁ এটা কি লিখা এটা হাফ লিখা हल्दी गोटे चादर गोटे मिले 120 120 सामान सामान কেলেই মো সোনা ময়না তো প্রেম বিনা মু কিছু চাহে না মামারা প্রেমিক তো প্রেমী দিবানা মহাস খুশির দুটি हो ফুলেই গেলেই মো সোনা ময়না তো প্রেম বিনা মু কিছু চাহে না মামারা প্রেমিক তো প্রেমী দিবানা মহাস খুশির দুটি কণা ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ପୁଅ ଚିହ୍ନିଲୁ କେମିତି କହ আজি রায় প্রেম নহ সাহি জনমর প্রিয় তো বিনা দর্শନରେ কিছু মাগিনি কহ এতে কাଇଁ ଭଲ ପାଉ କହରେ କହ ଏତେ କାଇଁ ଭଲ ପାଉ হ্যাঁ এতে কাই ভালো পাও কহরে কহ এতে কাই ভালো পাও କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଗ ନା କ'ଣ ମୁଗ ନା ବିରି ଏଇଟା 70 ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲିଆ ଲିଆ ଗୋଟେ হ্যাঁ রেট এবার যে কুহ তো ঘরে সাজিছি যে বিঠু ঘরানি মাথারে কাহিনী কেবে ওঢ়ানি ହଁ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ଏ ଚାଲି ଚଳଣି ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ତୋଡ଼ିଆଣି তো প্রেম বাবাই গর্ব তো ঘর বাবাই স্বর্গ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଭାଗ୍ୟ ଭାବିଲୁ ମତେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ତୋ ବିନା ଜୀବନରେ କିଛି ଚାହେଁନି ଆଉ কহ এতে কাই ভালো পাও কহরে কহ এতে কাই ভালো পাও କହ ଏତେ କାଇଁ ଭଲ ପାଉ କହରେ କହ ଏତେ କାଇଁ ଭଲ ପାଉ ସଞ୍ଜପତି ଦଉ ଦଉ କହ ଏତେ କାଇଁ ଭଲ ପାଉ
मना कथा बुझी जाऊ आखिरे मो कहबो कहा एते काई भाला पाऊ लखी देवताଙ୍କୁ तारो साजी तो प्रेमर गली हाजी तो बिना ईश्वर को किछि मांगिनिया कह एते काई भल पाऊ कहरे कह एते काई भल पाऊ कहा एते काई भाला पाऊ कहरे कहा एते काई भाला पाऊ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏପଟ ଏଇଟା निजानी रे जगदारे जगनी ना मिक्स रही गैस में आसे सोटा बढ़िया रही କେତେ ଏଇଟା एटा 100 ग्राम 80 टका से ऑडिशन ले 200 टका पड़ियो के भी खाई पारे छोटो बड़ के भी खाई पारे जो पान रही मीठा पान रही ପାଟି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମାଉଥ ଟିକେ ପକେଇବା କଥା ଏଇଟା ଭଜା ପାନ ଗୋଟେ ନୁହଁ धनिया डाल बढ़िया रही ଏଇଟା ମିଶେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଫଣ के भी खाई पारे छोटो बड़ के भी खाई ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ पान रही मीठा पान रही सोटा बढ़िया रही 100 ग्राम 80 टका आसी ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଅଦା ନା ଅଦା ଗୁଡ଼ା ଅଦା ପିସ୍ ନା କୋଉଟା କହୁଛୁ କି ତୁ गोटे पान रही मीठा पान रही सोटा बढ़िया रही खाई सारा पर खाइबे सोटा भल रही के भी खाई पारे छोटो बड़ के भी खाई पारे 200 पान रही मीठा पान अच्छी पान मसला रही ପାନରେ ପଡ଼ିବ पान सारे खाई पारे ମାଉଥ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବ माउथ फ्रेश अच्छी बढ़िया रही ପାଟିରେ के भी खाई पारे सब बढ़िया रही କେତେ ଟଙ୍କା ଇଏ केते 100 ग्राम के 80 टका 250 में 200 टका बेसी 80 ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମ बेसी ही जाऊ सर मु चोके भी डर लागु सर चलो ଗୋକୁଳ ଫକୁଳ କୁଆଡ଼େ तो घरे साजी छी जे बैठो घरणी मथारू काढिनी केबे ओढाणी कोठु शिखिलु ए चाली चलणी मखंडी ओडिया तू ओडियाणी घरे साजी छी जे बैठो घरणी मथारू काढिनी केबे ओढाणी ମକା ମକା ସେପଟକୁ ଯିବା ସେପଟରେ ମିଳୁଛି କାଜୁଟା କମ୍ ଖାଉ ହଁ ଏ କାଜୁଟା କମ୍ ଖାବ ହାତ ଭଙ୍ଗା କେତେ ଲେଖା ଅଁଳା ଅଁଳା କେତେ କଞ୍ଚା ଅଁଳା
$250। କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି କେତେ ଏଇ କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି କେତେ 250 ଗ୍ରାମ 25 100 ଟଙ୍କା ଦେଶୀ ଛୋଟ ମଳାଟା କୋଉଟା କାନ୍ଦୁଲ ଏଇ କୋଉଟା ଖାଇବ କୋଳଥ ଯାଇ ଏଇ ମା ଭଜା କାନ୍ଦୁଲ କୋଉଟା ଯାଇ ଦି ପ୍ରକାର ଯାଇ ନା କ'ଣ ଏଟା କାନ୍ଦୁଲ 500 ଦିଅ ମକା କାନ୍ଦୁଲ କୋଉଟା କୋଳଥ କେତେ ଡାଲି ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଲ ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି 500 ଦିଅ ସୋରିଷ କେତେ 120 ହେବନି 120 ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ସୋରିଷ ଏଇଟା ଦେଶୀଟା ଆଉ ଛୋଟଟା ଅଳା 60 ଟଙ୍କା ଜିରା କେତେ ନବ ଦେବି खुशीर तू ठिकाना ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ପୁଆ ଚିହ୍ନିଲୁ କେମିତି କହ आज राय प्रेम नोह सहे जन्म रखिया तो बिना दर्शनरे किछि मांगिनी कह एते काई ଭଲ ପାଉ କହ रे कह एते काई ଭଲ ପାଉ हाँ एते काई भला पाऊ कहरे कह एते काई भला पाऊ से साजे छी जे बैठो घरणी मथारू काढिनी केबे ओढाणी कोठु शिखिलु ए चाली चल